In this video, we will talk about the materials in Chapter 8, Transport in Mammals. For AS level, transport in mammals, we also can call it cardiovascular system or circulatory system. So we will talk about the characteristic of cardiovascular system in mammals on this video. The mammalian's cardiovascular system made up of two components. The first is heart. Heart is the organ that pumps blood into the all part of the body. And then the second is blood vessels. Blood vessel is a system of interconnecting tubes. Inside the blood vessels, you will find blood that flow inside it. Sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi pada mamalia tersusun atas jantung, heart, yang berfungsi sebagai alat pompa yang memompa darah ke seluruh bagian tubuh dari mamalia. Kemudian, dia juga tersusun atas pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tabung yang saling terhubung, suatu sistem tabung yang saling terhubung, yang di dalamnya kita akan menemukan darah mengalir di dalamnya. Then, cardiovascular system, also known as closed double circulation. We say it closed circulation because the blood always remains within the vessels. We call it double circulation because the blood travels twice through the heart on one complete circuit. Jadi cardiovascular system di mamalia itu dikenal sebagai sistem sirkulasi darah tertutup ganda. Kenapa disebut sebagai sirkulasi tertutup? Karena darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Kita menyebutnya sirkulasi ganda karena darah akan melakukan perjalanan dua jalur dalam sekali pompa. Jadi dalam sekali pompa, darah akan keluar dari jantung mengikuti dua jalur. Jalurnya apa saja? Next. Double circulation divided into pulmonary circulation and systemic circulation. Pulmonary circulation is the circulation with the blood pumped out from the heart and then come to the lungs and then back to the heart. Systemic circulation is the circulation when the blood pump out to the all part of the body and then back
to the heart. Jadi, sistem sirkulasi pulmonari atau juga disebut sebagai peredaran darah kecil itu di mana darah akan dipompa keluar dari jantung menuju ke paru-paru. Di sini nanti terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Kemudian nanti darah yang keluar kaya akan oksigen masuk ke dalam jantung kembali. Sedangkan peredaran darah sistemik atau kita juga bisa menyebutnya peredaran darah besar itu terjadi ketika darah dipompa keluar dari tubuh kayak oksigen ya yang berwarna merah, kemudian menuju ke seluruh jaringan, ke seluruh bagian tubuh. Karena menuju ke sel, ke seluruh jaringan tubuh, oksigen sudah digunakan untuk aktivitas tubuh. Akhirnya darah berubah menjadi kaya akan karbon dioksida, kemudian kembali lagi ke jantung. Next. This is the picture of cardiovascular system in mammals, divided into two areas, the blue one and the red one. The blue one is the part that consists of the oxygenated blood. The red one on the left side of the body consists of oxygenated blood. And then this is the heart, divided into 4 chambers. On the upper part is atrium, on the lower part is ventricle. This is right atrium, this is left atrium, this is right ventricle, this is left ventricles. Pulmonary circulation. The blood pumps out of the right ventricle from this part and then will entering the pulmonary arteries. This is pulmonary arteries. The blood rich with carbon dioxide, so the colors is blue in these pictures. And then from the pulmonary arteries, the blood come to the lungs. Inside the lungs, the carbon dioxide will change with oxygen inside the alveoli, and then the blood that rich of oxygen move inside the pulmonary veins, return to the left side of the heart, return to left atrium. So from the right ventricle back to the left atrium. If systemic circulation, the blood pump out the left ventricle, into the aorta. This is aorta, the artery that located near the heart. And then blood travels from aorta to all parts of the body except lungs. It will go to the upper
part of the body and also lower part of the body. And then from the tissue, the blood that rich of oxygen changes and then become the blood that rich of carbon dioxide again, and then blood return to the right side of the heart in the vena cava back to the right atrium. Jadi sistem kardiovaskular sistem bisa dilihat di gambar ini. Gambarnya dibagi menjadi dua area ya. Area yang berwarna biru ini adalah area di mana darah kaya akan karbon dioksida. Sedangkan area yang berwarna merah ini adalah darah yang kaya akan oksigen. Nah, tadi sistem sirkulasi itu dibagi menjadi dua. Sebelumnya kita bahas dulu bagian-bagian dari jantung. Jantung dibagi menjadi 4 area. Bagian atas disebut atrium, bagian bawah disebut ventricle. Sebelah kanan berarti ini adalah atrium kanan, ventricle kanan. Sebelah kiri ini adalah atrium kiri dan ventricle kiri. Nah, untuk sistem peredaran darah pulmoneri, jadi darah akan dipompa dari ventricle kanan, kemudian nanti akan melewati pembuluh darah yang bernama arteri pulmonalis. Kenapa kok ada kata-kata pulmonalis? Karena dia ini ya, membawa darah menuju ke paru-paru atau pulmo. Nah, di dalam paru-paru tadi darah akan bertukar yang kayak karbon dioksida menjadi kayak oksigen. Kemudian darah kayak oksigen mengalir melewati pulmonary vein atau vena pulmonari masuk ke atrium kiri. Untuk yang peredaran darah sistemik dari bilik kiri, ventricle kiri, nanti kemudian akan dipompakan menuju ke aorta. Aorta adalah pembuluh darah arteri yang dekat dengan jantung. Kemudian nanti yang darah yang kaya akan oksigen ini kemudian akan mengalir ke seluruh bagian tubuh, baik bagian atas maupun bagian bawah, kecuali paru-paru. Setelah dari seluruh bagian tubuh oksigen digunakan, kemudian darahnya akan menjadi kaya karbon dioksida. Dia dikembalikan ke jantung, lebih tepatnya menuju ke atrium kanan atau serambi kanan, melewati vena cava, vena yang lokasinya terletak dekat jantung, vena besar yang terletak di dekat jantung. Okay, and then this is the position of the main blood vessel in the human body. The vessel that the blue color is vein, and then the vessel with the red color is artery.